अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं सुर्खियों के साथ। दागदार वुज़रा को ओहदे छोड़ने की हिदायत देने कांग्रेस आला कमान का गौर। साबिक कांस्टेबल अब्दुल खदीर के मुकदमे की मंगल को हाई कोर्ट में क़तई समाअत। पाकिस्तानी शहरी की हैदराबादी लड़की से शादी। दूरदर्शन उर्दू से खिंजीर के गोश्त पर प्रोग्राम। मुस्लिम नाजरीन में गम और गुस्से की लहर। परान को दादा साहब फाल्के अवार्ड। पेश है खबरों की तफसील। ऐसा समझा जाता है कि कांग्रेस हाईकमान ने रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासजात केस में मुलविस वुज़रा के केस में कानून को अपना काम करने की इजाजत देने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस की क़यादत ने वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी की परेशान कुन सूरत हाल पर गौर किया है, जिनका नाम जगन के असासजात केस में मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। पार्टी हाईकमान ने कानून की सख्ती से पाबंदी का फैसला किया है। कांग्रेस की आला क़यादत समझा जाता है कि एक ख्याल जाहिर कर रही है कि दागदार वुज़रा को ओहदों से हटने की हिदायत दी जाए ताकि पार्टी की शबीह को बचाया जा सके। इसका यह भी एहसास है कि वुज़रा ने अगर कोई बेकायदगी की है तो उनको कानून का सामना करने की इजाज़त देते हुए पार्टी जगन को खाती करार देगी और अपने आप को साफ शबीह के साथ पेश करेगी। ये भी समझा जाता है कि सीबीआई पीर को एक और चार्जशीट पेश करेगी, जिसमें वज़ीर आईटी पुन्नाला लक्ष्मैया का नाम होगा। पुन्नाला लक्ष्मैया राजशेखर रेड्डी की काबीना में वज़ीर बड़ी आपाशी थे। वाज़ेह रहे कि जगन के केस में 6 दागदार वुज़रा के नाम शामिल हैं, जिनमें से मोपी देवी वेंकटरमना को पहले ही जेल भेज दिया गया है। वज़ीर धर्मन्ना प्रसाद राव का नाम मुलजिम के तौर पर पेश किया गया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया ताकि पार्टी की शबीह को बचाया जा सके। इस मर्तबा सबीता इंदिरा रेड्डी का नाम सामने आया है। रियासती हाई कोर्ट ने साबिक पुलिस कांस्टेबल अब्दुल खदीर की सज़ा की माफ़ी और उन्हें हुकूमत की जानिब से मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ मुकदमे की क़तई समाअत आइंदा मंगल को मुकर्रर की है। हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला के सरकारी वकील को हिदायत दी कि वह आइंदा समाअत के मौके पर इस तरह की मिसालें पेश करें कि जिसमें हुकूमत ने ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया है जिन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हलाक किया था। हाई कोर्ट के वकील पुष्पेंद्र कौर ने अब्दुल खदीर के मुकदमे की समाअत के मौके पर 1 घंटे तक बहस की और दस्तूर हिंद और दीगर क़वानीन का हवाला देते हुए ये इस्तदलाल पेश किया कि साबिक कांस्टेबल को न सिर्फ फौरी रिहा किया जाए बल्कि हुकूमत की जानिब से उन्हें गैर कानूनी तौर पर महरूस रखने पर 50 लाख रुपये मुआवजा अदा किया जाए। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच पर पुष्पेंद्र कौर ने जारिया साल मार्च में अब्दुल खदीर की रिहाई के लिए दरख्वास्त पेश की है। 18 मार्च को इस मुकदमे की पहली समाअत हुई थी। मुकदमे की समाअत के मौके पर पुष्पेंद्र कौर ने कहा कि अब्दुल खदीर उम्र कैद के तौर पर 14 साल कैद की सज़ा काट चुके हैं। इसके बाद उन्हें जेल में रखना दस्तूर हिंद और इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है। 22 बरसों तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार दी। वो मुख्तलिफ अवारिस का शिकार हो चुके हैं और अब तो ज़ियाबतीस के आर्ज़े के सबब अपने एक पैर से महरूम हो चुके हैं। हुकूमत ने यह इस्तदलाल पेश किया कि जियो 93 मोरखा 24 अप्रैल 2001 के मुताबिक किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता जिसने किसी पुलिस ओहदेदार का कत्ल किया है। नक्शों पर खींची गई लकीरें दिलों को अलग नहीं कर सकती। हमें आज भी इस सरजमीन से उतनी ही मोहब्बत है जितनी यहाँ क़याम के वक्त थी। तिजारत ने हमें हिजरत के लिए आमादा किया और आज हम अपने ही मुल्क के गोशे पाकिस्तान में बखुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनाब हाजी गुलाम सरदार ने एक खुसूसी मुलाकात के दौरान ये बात बताई। हाजी गुलाम सरदार, जो कि अपने फर्जंद मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैदराबादी लड़की हुमैरा बेगम दुख्तर मोहम्मद नासिर बावानी के हमरा निकाह के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए हैं। कल शब पुराने शहर के एक शादी खाने
मुबीन फंक्शन हॉल में ये निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। यूँ तो दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते तय होना और निकाह का इनेकाद बेइंतहा मुश्किल है, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी इस तरह के रिश्तों के ज़रिए पैदा की जा सकती है। साबिक़ में सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के निकाह में आलमी ज़राए अबलाग़ को अपनी जानिब मुतवज्जह किया था और गुज़िश्ता चंद दिनों से वसीम अकरम और सुष्मिता सेन की शादी की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन दोनों ममालिक के अवाम भी एक दूसरे से रिश्ते उस्तवार करने में नामवर शख्सियात से पीछे नहीं हैं। जनाब हाजी गुलाम सरदार ने बताया कि तिजारत के सिलसिले में उन्होंने हिजरत ज़रूर की है, लेकिन आज भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए दोनों हुकूमतों को राहें हमवार करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हालात ख्वाह कुछ भी हों, लेकिन अवाम ये अच्छी तरह समझती हैं कि सियासी चालबाजियों के सबब वो मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत हिंद और हुकूमत पाकिस्तान दोनों अगर अवाम के जज्बात व एहसासात का ख्याल करते हुए आसान आमोदरफ्त के साथ साथ वीज़ा क़वायद में नरमी पैदा करते हैं तो ताल्लुकात बड़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। उनके हमरा पाकिस्तान से हैदराबाद पहुंचने वाले उनके दामाद मोहम्मद आरिफ ने बताया कि उनके वालिदैन ने हिंदुस्तान से बांग्लादेश हिजरत की थी और फिर जब पाक बांग्लादेश अलहदी हुई उस वक्त वो पाकिस्तान पहुंचे। मरकजी वज़ीर सयाहत डॉक्टर के चिरंजीवी ने हैदराबाद में सयाहत के दायमी फ़रोग़ पर अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तंजीम सयाहत कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर चिरंजीवी ने कहा कि आइंदा बरसों में एशिया और बहरुल काहिल ख़ित्ता अपनी वसीतर सयाहती मकामात और अशिया के साथ मुश्तरका तौर पर सयाहती प्रोडक्ट्स और मकामात को फ़रोग़ देने बाहमी फ़रोग़ के ज़रिए सयाहत में काफ़ी पेशरफ्त करेगा। इफ्तिताही तकरीब में 24 ममालिक के 90 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन ने शिरकत की। डॉक्टर चिरंजीवी ने कहा कि हैदराबाद अपनी माजी की अज़मत के साथ तिजारत के गैर मामूली मौक़े के हामिल असरी तिजारती मरकज़ में तब्दील हो गया है, जहाँ आलमी मेयार की जदीद कन्वेंशन सहूलतें दस्तियाब हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैन ख़ित्ते जाती ताउन के बायस सयाहत के शोबे को गैर मामूली फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि सयाहत के शोबे को फ़रोग़ देने, पॉलिसी साज़ों के लिए अवाम को हसास बनाने और उसके मावनीन का साथ हासिल करने मौसर मवासलाती चैनल्स कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सयाहत की तरक्की से मईशत के इस्तेहकाम में भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा रोज़गार के मौक़े फराहम किए जा सकते हैं और समाजी एकजहती को फ़रोग़ देने में भी सयाहत से मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इत्तलात के तबादले और इत्तेफ़ाक़ राय को फ़रोग़ देना भी ज़रूरी है। इसके ज़रिए देरपा नताइज भी हासिल किए जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर हैदराबाद अब कई सरकर्दा कॉन्फ्रेंसों का मरकज़ बन चुका है। हमारा मकसद सयाहों को दोबारा शहर का दौरा करने की तरगीब देना है। सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि आइंदा आम इंतखाबात में उनकी पार्टी तनहा मुकाबला करेगी और किसी भी जमात से मुफाहमत नहीं की जाएगी। हैदराबाद में पार्टी पोलिट ब्यूरो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि पोलिट ब्यूरो ने फैसला किया कि किसी भी जमात से मुफाहमत के बगैर तनहा मुकाबला किया जाए। साबिक़ तजुर्बात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए किसी भी जमात की तायीद के बारे में फैसला किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में टीआरएस को 15 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी है और मरकज़ में किसी भी जमात की हुकूमत की तश्कील में टीआरएस का अहम रोल रहेगा। कौमी सतह पर टीआरएस अहम रोल अदा करेगी और इसकी तायीद के बगैर कोई भी महाज हुकूमत की तश्कील नहीं कर पाएगा। उन्होंने इंतखाबात के बाद एनडीए या यूपीए में किसी की तायीद के बारे में फिलवक्त कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर्स के मशवरे पर अपनी पदयात्रा को
2 یوم کے لیے موقوف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو ناسازی صحت کی بنا پر 13 اور 14 اپریل کو مجوزہ وستونا می کوسم پد یاترا کے پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گے۔ نائیڈو کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز کے بموجب ان کے پیروں میں سوجن کے سبب شدید تکلیف پیدا ہو چکی ہے، اسی لیے انہیں 2 یوم مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو نے اپنی پد یاترا کے 2700 کلومیٹر مکمل کر لیے ہیں۔ 193 یوم سے جاری اس پد یاترا کے دوران نائیڈو نے 15 اضلاع 81 حلقہ جات اسمبلی کا احاطہ کیا ہے۔ صدر تلگو دیشم مشرقی گوداوری سے وشاکھاپٹنم میں داخل ہوئے، جہاں ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ چندر بابو نائیڈو کی صحت سے متعلق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر نائیڈو مزید پد یاترا جاری رکھتے ہیں تو انہیں مختلف عوارض لاحق ہو سکتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹرز نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ کم از کم مکمل معائنوں تک 2 دن کے لیے پد یاترا موقوف کریں۔ سپریم کورٹ نے MBBS، BDS اور دیگر متعلقہ طبی کورسز میں قومی اہلیتی و انٹرنس ٹیسٹ نیٹ 2013 اردو میں امتحان لکھنے کی سہولت فراہم کرنے کی ایک درخواست پر مرکزی حکومت اور وزارت فروغ انسانی وسائل کے علاوہ وزارت صحت، میڈیکل کونسل آف انڈیا کو ایک نوٹس جاری کی ہے۔ جسٹس AK پٹنائک اور جسٹس SJ مکھوپادھیائے پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے ان تمام کو 1 ہفتے میں اپنے جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ جمعیت علماء ہند اور دوسری درخواست گزار انصاری ماہین فاطمہ نے اپنی درخواست میں عدالت سے درخواست کی کہ اردو میڈیم کے ہزاروں طلباء کے مفاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ہدایت جاری کی جائے تاکہ نیٹ ٹیسٹ اردو میں بھی لکھنے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ انصاری ماہین فاطمہ کا تعلق مہاراشٹر کے بیڑ سے ہے اور اس نے اردو میں امتحان لکھنے کی اجازت دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ انوپ جاٹ چودھری اور دیگر وکلاء شکیل احمد سید، محمد پرویز دیباس اور شعیب الدین نے اس معاملے میں عدالت میں حاضر ہوتے ہوئے استدلال پیش کیا کہ نیٹ کے امتحان کی انگریزی، ہندی اور دیگر 6 علاقائی زبانوں میں امتحان لکھنے کی اجازت دینا دراصل امتیازی، غیر واجبی اور دستور کی دفعات 14 اور 21 کے مغائر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مراٹھی زبان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، حالانکہ سارے مہاراشٹر میں ایک بھی مراٹھی میڈیم کا سائنس جونیئر کالج نہیں ہے، جبکہ 7800 اردو میڈیم طلبہ ہیں اور ایسے 227 جونیئر کالجز ہیں جہاں اردو ذریعہ تعلیم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں حالانکہ اس طرح کے جونیئر کالجز کی تعداد کافی زیادہ ہے، جبکہ مراٹھی میڈیم کے طلباء کی تعداد صرف 250 ہے۔ درخواست گزار طالبہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درخواست گزار ایک اردو میڈیم کی طالبہ ہے جس نے انٹرمیڈیٹ 12ویں کامیاب کی ہے اور نیٹ کے فارم پر نہیں کر سکتی، جو میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے لازمی ٹیسٹ ہے۔ دوردرشن اردو کے فوڈ شو ٹیسٹ کی بات ہے میں خنزیر کے گوشت کے پکوان سے متعلق ایک پروگرام کی پیشکشی پر مسلم برادری نے سخت مذمت کی ہے۔ دوردرشن نے منگل کو اپنے اس پروگرام میں ناظرین کو بتایا تھا کہ خنزیر کا گوشت ایک لذیذ غذا ہے اور پکوان کے بعد اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ دوردرشن ایک سرکاری نشریاتی ادارہ ہے جو وزارت اطلاعات و نشریات کے پرسار بھارتی ڈویژن کے تحت کام کرتا ہے۔ اس سے اس پروگرام کی پیشکشی کے بعد مسلم طبقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انڈین فقہ اکیڈمی کے مفتی صفدر قاسمی نے کہا کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت مکمل طور پر حرام ہے اور مسلمان اس کو نہیں کھا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دوردرشن اردو کے ناظرین میں چند غیر مسلم بھی شامل ہوا کرتے ہیں، چنانچہ اس چینل کے ذریعے عام اطلاعات تو فراہم کی گئی تھی جس کا اسلام یا مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ DD اردو کے ناظرین کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ مسلم علماء نے کہا کہ ممکن ہے کہ خنزیر کا گوشت مزیدار ہوتا ہوگا، لیکن ہر مزیدار کھانے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ قابل طعام یا صحت بخش غذا ہے یا نہیں۔
اور یہی طریقہ کار خنزیر کے گوشت کے استعمال کے بارے میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک مسلم سماجی جہدکار فخر الاسلام نے ڈی ڈی اردو کی اس حرکت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دوردرشن اردو کی شرانگیزی پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دوردرشن سے ایسا پروگرام پیش کرتے نہیں دیکھا جس میں گائے کے گوشت کی خصوصیت کو بتایا گیا ہے، کیونکہ اس سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ چنانچہ دوردرشن اردو نے آخر کس کے لیے دانستہ طور پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندی سینما بینوں میں خطرناک ویلن کی حیثیت سے مشہور بالی ووڈ اداکار پران کو باوقار دادا صاحب پھالکے ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ ہندوستانی فلمی شخصیات کے لیے یہ اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ 93 سالہ پران کے بیٹے سنیل سکند نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ بابائے فلمی صنعت دادا صاحب پھالکے سے موسوم یہ ایوارڈ 3 مئی کو پران کو دیا جائے گا، جبکہ اسی سال فلمی صنعت اپنی تاسیس کے 100 سال مکمل کر رہی ہے۔ پران اپنے 60 سالہ فلمی کیریئر میں کم سے کم 400 فلموں میں کام کرنے کے بعد 1998 میں سبکدوشی اختیار کر چکے تھے۔ 1940 میں یملا جاٹ سے اپنا کیریئر شروع کرنے والے پران نے ملن، مدھومتی، کشمیر کی کلی جیسی فلموں میں ویلن کا رول ادا کر کے غیر معمولی شہرت حاصل کی تھی۔ بعد میں انہوں نے دوست، باپ اور دادا کے رول ادا کیے۔ امیتابھ بچن کے ساتھ زنجیر اور پکار اور پریچے جیسے فلموں میں شائقین کو متاثر کیا۔ اس سوال پر کہ آیا اس بزرگ اداکار کو کافی دیر سے یہ اعزاز دیا جا رہا ہے، سنیل نے جواب دیا کہ میں ان تمام تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، ایوارڈ سے ہم خوش ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ خدا حافظ۔